ابھی میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جماعت کے طالب علم بھائی محترم عکاشہ بھائی کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نعت کا ہدیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف کلمات کے اندر فرمائیں محترم عکاشہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، شکل و صورت بھاویں چند ہووے تے کوڈی مول نہیں ہودا خدا اگے، ہو پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، ہو یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے، ہے حشر دے معاملے بڑے مشکل، ہے حشر دے معاملے بڑے مشکل، سودا تلسی نقد نہ ادار ہو سی، ساتھ ساک کراب تا سب دور ہو سن، ہو بیٹا باپ کولوں بیٹی ماں کولوں پئی فرار ہو سی، ہو عکاشہ اس دن بچے گا اویو، ہو عکاشہ اس دن بچے گا اویو، کملی والے دا جیڑا تابعدار ہو سی، ہو جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، ہاں جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، ہو جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، اور جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی، ہاں جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی، نال نال آقا جی دے یار ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، ہو جدوں دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، اور جیڑے صدا آپ تے درود پڑھ دے، اور جیڑے صدا آپ تے درود پڑھ دے، جنت وچ آقا جی دے نال ہونگے،
हामी साडे आमिना दे लाल होणगे ओ जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं फूलों के तो है क्या कहने वहाँ के खार अच्छे हैं मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं और कदम रखे जहाँ पर है मेरे महबूब मदनी ने कदम रखे जहाँ पर है मेरे महबूब मदनी ने कदम रखे जहाँ पर है मेरे महबूब मदनी ने ज़माने के महलों से वो दोनों गार अच्छे हैं मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं और मेरे आका के सब साथी अच्छे हैं मगर उनमें मेरे आका के सब साथी अच्छे हैं मगर उनमें सोए हैं जो पहलू में वो दोनों यार अच्छे हैं मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम।